Ba't ubusin na lahat yan, madam? Meron marami, madam. Dito ka mag-ano. 10 gram yan. Dragon fruit. Sa iyo, Magkano pagka juice? 20, 30, 50, 70. Isa pong 20. Gusto mo na nga? Ayun. Magkano dito? 50, 70, 100. Gusto kong Sarap yan, madam. Legit. Teka lang po. Legit dragon fruit. Dragon fruit. Legit, masarap. Yummy. Ayun yung ma'am. Yummy. Anong juice, ma'am, o salad? Ayan po yung ano trending. Ilan? Healthy and creamy. 50, 70, 100. Yung 50. 50. 70 na lang.